بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب كتاب الأيمان والنذور. الأيمان والنذور توسنا أحاديث الشيطان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. رواه الخمسة وصححه ابن حبان. صحيح الجامع 6210 حديث نويلات. صحيح الجامع الصغير يالله سويا الزهم مخرج صحيح. رواه أحمد الإمام أحمد في المسند ولتنيا مجلد 10 ገጽ ላይ ዘግበውታል ይላል። وأبو داود 3261 حديث والنسائي 7ኛው ጁዝ 25 ገጽ ላይ ይላል። والترمذي 1531 حديث وابن ماجه 2105 وابن حبان 1184 حديث. ይሄም እንግዲህ معناውን ማወቅ ያስፈልጋል። حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ናቸው የሚያስተላልፉት أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا الله ملائكتኛ صلى الله عليه وسلم اندهالوا من حلف يمالال على يمين بمالا لاي على محلوف منه مالته فقال مالاو لا يال إن شاء الله مالس يابقى عند ነገር እሰራለሁ አለና ወዳው إن شاء الله አለ ወይ አልሰራም ማለና إن شاء الله ካለ فلا حنث عليه ይህ ሰውዬ ማላው አይፈርስበትም ማለት ማላው አስለን እንዕቃድ አላረገም ወይ ደግሞ إن شاء الله ማለቱ እንዕቃድ ቢያረግም إن شاء الله ማለቱ ማላውን ፈቶታል። እንግዲህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ሰውየው ሲምል ይሄን ነገር والله ሰራዋለሁ አለ። እንደዚህ ብሎ ሳይቆይ ምን አለ? አላህ ቢሻ ሰራዋለሁ። ያንን ሰራዋለሁ ያለውን ነገር በኢንሻ በመሻአት አላህ ምን አረገው? አንጠለጠለው። ወይ والله ይሄን ነገር አልሰራም አለ። ኢንሻ አላህ አልሰራም ያለውን ወይም ሰራለሁ ያለውን እንዳለው ባያረገው ማላው ስላልተ ቋጠረ ምንም ነገር የለበትም አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ ኢንሻ እንግዲህ ጠላቅም ላይ ይገባል ተብሏል። አታቅ ላይ እጥቅ ላይ ይገባል አይገባም ይለያያሉ። አላ ኩሊ الأحوال ይሄ ኢንሻ የሚባለው ነገር የሚል ላይ ካለ ሰውየው ማላው አይፈርስበትም ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል። ባይሆን ሸርጥ አለው። 3 ሸርጥ አስቀምጠውለታል። አንደኛ ቅድም እንዳልነው ዝም ብሎ ኢንሻአላህ የሚለው ለተበሩክ ለዛ ሳይሆን ነይቶበት ማዕናውን ቀስዶ ኢንሻአላህ ማለት አለበት። ሁለተኛ በየሚኑ በማላው አስከታትሎ ማለት አለበት። والله ይሄንን ነገር አልሰራም ብሎ ሲያበቃ እንደገና ዘግይቶ ኢንሻአላህ ቢል ኢንሻኡ ምን አይሆንም አይጠቅመውም። ባይሆን እንግዲህ ይሄንን ነገር والله አልሰራውም ማለና ኢንሻአላህ ማለት አዝም አድርጎ ነበር በቀልቡ ይሄንን ብሎ ኢንሻአላህ ሳይል እንጥሻ መጣበት ወይ አዛጋው። ይሄ ፋሲላ አይባልም ተብሏል። አንተ والله لأفعلن هذا الأمر لكنا استثناء نيتها ግን استثناءም በምላስ ሳትናገር ምን መጣበህ ይያልን ነው ጥሽ አስባለ ጥሽ ብለህ ኢንሻአላህ ብትል ችግር የለው ወይ አዛጋ ሲያዛጋ ማፊ ይዘጋል ብለናል። አፍህን ዘጋ አረክና በኋላ ሲሄድልህ ኢንሻአላህ ብትል ይሄ ፋሲላ ይባል በእختيارu ስላላደል። ሶስተኛ ሸርጥ ለፍዞን ወንጥቀን ማስገኘት አለበት። ይሄን ኢንሻአላህ የሚለውን መናገር አለበት። አይ
قدم እኮ ምያለ ይሄን ነገር ሰራዋለሁ ብዬ ለምን አልሰራህም ያን የማልክበትን ነገር ሲባል አይ በንያዬ እኮ ኢንሻአላህ ብያለሁ ቢል አይጠቅመው ምን ማድረግ አለበት እነዚህ ሶስቱ ከተሟሉ ኢንሻአላህ ካለ የሚኑ በኋላ ይሄን ነገር ወላሂ ሰራዋለሁ ብሎ ኢንሻአላህ ካለ ባይሰራው ማላው ምን አይሆንበትም ይያልን ነው አይፈርስበት አልሰራውም ብሎም ከሆነ ቢሰራው ማላው አይፈርስበትም ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል ሐዲሱን እንደሰማነው الإمام أحمد في المسند أصحاب السنن الأربعة في سننهم زقبوتها وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب رواه البخاري الإمام البخاري في صحيحه 6638 حديث زقبوتها لله طيب ይሄም እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብዙ አይነት ማላዎች አሏቸው والذي نفس محمد بيده ብለውም ይምላሉ አሁን እዚህ እንዳየነው ደግሞ ومقلب القلوب ብለው ይምላሉ አሁንም ሐዲሱ ከዛው ከአብዱላህ ኢብኑ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁማ የተላለፈ ሐዲስ ነው قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما منالو كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم يا نبياتنا صلى الله عليه وسلم ما لا نبرج من يلو نبر لا ومقلب القلوب لا نجرون እንደዛ አይደለም ومقلب القلوب ቀልቦችን በሚያገለባብጥ ጌታ እምላለሁ ማለት ነው ومقلب القلوب ማለት እንግዲህ ወ የምትለው ፊደል واو القسم تبالال هذه يا شباب واو القسم يمالا من مالتنا فيدلنا يممايا حرف من حروف الجر نات لزان ومقلبي يملون بالكسر يا رجتشو مجرور يا رجتشو الواو في القسم من حروف الجر سلازي بالله ممال مالت بصفة ممال بس ممال يا الله صفة كالسليلة سلالة دل الله سبحانه وتعالى نبياتنا صلى الله عليه وسلم بليل حديث عند تناقروا يبارك قلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء إلى نبياتنا صلى الله عليه وسلم قلب يتبالوك يا شباب لمن دنو تبلوان لشدة تقلبه قلباب بطر አሁን አንድ ነገር ታስባለ ለትንሽ ሳይቆይ ደግሞ ሌላ ነገር ይሆናል ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም كان يكثر الدعاء بقوله اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم مصرف القلوب والابصار صرف قلوبنا على طاعتك نبياتنا صلى الله عليه وسلم يهني لال والذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر سيملهم አሁን في الايمان والنذور ስለሆነ ያለነው ቀልቦችን በሚያገለባብጥ ጌታ እምላለሁ ብለው ይምሉ ነበር ስለዚህ ከዚህ ሐዲስ ምን ተቀመው በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መማል በصفቱ መማል ይቻላል ከዚህ ውጭ ባለ ነገር እንግዲህ ትናንት ያሳለፍነው ሐዲስ አለ መማል የፈለገ በአላህ ይማል ወይ ደግሞ ዝም ይበል ان كان حلفا فليحلف بالله او ليصمت ስለዚህ بصفه من صفات الله መማል ከአላህ ሌላ ባለ ነገር መማል አይደለም በአላህ ከመማል ነው የሚመደበው ማለትን ከዛ ሐዲስ እንጠቀማለን ሐዲሱን ለሰማነው الامام البخاري في صحيحه ዘግበውታል ይላል وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء اعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر جمع كبيرة فذكر الحديث نجي مختصر يا رجتنا الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله وفيه قلت وما اليمين الغموس قال الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب أخرجه البخاري هنا من صحيح الإمام البخاري
6920ኛ ሐዲስ ነው ይላል سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار وسميت في الأحاديث يمين صبر ويمينا مصبورة يمين صبر تبالال يمين مصبورة تبلا تترتال وهي حلفه على أمر ماض أو حال كذبا عمدا وحكمها الإثم ولا كفارة فيها إلا التوبة እንግዲህ يمين الغموس من انواع الايمان ስለሆነች እስካሁን የቀራናቸው አሐዲሶች እንግዲህ ስለ يمين የሚናገሩ ናቸው ኑዙር ገና አልተጀመረ ማለት ስለ ኑዙር የሚናገሩ አዲላ አሐዲሶችን አልጀመርናቸው ይሄም ከአብዱላህ ኢብኑ ዐምር ኢብኑ አልዓሲ ይሄ ሌላ አብዱላህ ኢብኑ ዐምር ናቸው እንግዲህ ይሄ ሰውዬ አብዱላህ ኢብኑ ዑመርም ሱሐቢ ናቸው አብዱላህ ኢብኑ ዐምርም ሱሐቢ ናቸው من العبادلة الأربعة ናቸው ሁለታቸውም ብዙም ያገናኙአቸው አውሳፎች አሉ من ቁረይሽም ናቸው لكن ያኛው እንግዲህ ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ነው የሚባሉት አባታቸው ሙከበር ይሄኛው ደግሞ ዐምር ይባላል ይሄኛው ዐምር ኢብኑ አልዓሲ ልጅ ናቸው ዙሃድ كلاهما من زهاد الصحابة ابن عمر من الزهاد ናቸው ብለናል ይሄኛውም ሰውዬ ብዙ ጊዜ ያሳልፈናል ቁርአንን እኮ በየቀኑ አختማለሁ ያሉ ሰውዬ ናቸው ጀምረውም ነበር كذلك صوم الدهر አረጋለሁ ብለው ነብያችን ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብዙ ቂሳ አላቸው አብዱላህ ኢብኑ ዐምር ኢብኑ አልዓሲ ረዲየላሁ ዐንሁ ስለዚህ ምን ይላሉ እሳቸው جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم አዕራቢ እንግዲህ ወደ ገጠር ከሚኖሩ ሰዎች አንድ ሰውዬ መጣና ወደ አላህ መላእክተኛ فقال يا رسول الله ما الكبائر ከባባድ ትላልቅ ወንጀሎች ማለት ምን ምኖቹ ናቸው ከባኢሮች የሚባሉት ብሎ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠየቀ فذكر الحديث እንግዲህ ሙክተሰር አድርገው ያመጡት ነው ስለ ከባኢር የሚዘረዝሩ ሐዲሶችን ذكر راوي الحديث وفيه እዛ ውስጥ ምን አለ حديث ውስጥ እንግዲህ من الكبائر اليمين الغموس ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነገሩት ከትላልቅ ወንጀሎች ይቆጠራሉ አው ትቆጠራለች اليمين الغموس وفيه قلت وما اليمين الغموس እንግዲህ من الكبائر اليمين الغموس ናት ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲመልሱለት አልገባኝም اليمين الغموس ማለት ምን ማለት ነው ፈስሩልኝ ብሎ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠየቀ የሚል እዛው ሐዲስ ላይ ይገኛል እንግዲህ እዚህ ተቅሪር ሲጽፍ غموس ተብላ የተጠራችው لانها تغمس صاحبها في النار إن አይነት ውሸት ማላ የማለሰው የሰው ገንዘብ ለመውሰድ በዚች በማላይቱ ምክንያት እሳት ውስጥ ስለሚነከር غمس ማለት እኮ መንከር ማለት ነው አንድ ነገር ውስጥ ማስገባት እዛ ሰዓት ጀሃነም ውስጥ ስለምትጨምር ይሄን ውሸቱን የዋሸውን ሰውዬ ለዛ ነው غموس ተብላ የተጠራችው አሉ ሌላም يمين صبرም يمين مصبورም ተብላ ተጠርታለች معناها وهي حلفه على امر ماض او حال ያባለፈ ነገር ወይ ደግሞ አሁን ባለ ነገር መማሉ ነው አሉ كذبا عمدا አውቆ መዋሸቱን ያወቀ አውቆ መዋሸቱ ይሄ يمين غموس ይባላል ይሄንን ያደረገ ሰውዬ ትልቅ ወንጀል ፈጽሟል ከፋራስ አላቱ ከፋራዋ መቶበት ነው ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደግሜ ባለፈው መጸጸት ወደፊት ደግሞ በዛ በየሚን الغموس የወሰድከው ነገር ካለ መመለስ ወደፊት ደግሞ ላታረግ عزم አርገህ ተውበትን ሸርጥ አሟልተ መቶበት ነው ከፋራዋ ይላል صاحب التقرير እና ይሄ አዕራቢ ወመል የሚኑ الغموس በየስ ጠይቃቸው ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉኝ ይላል قال الذي يا نوال يقتطع የሚቆርጥ የሆነ ማለ امرئ مسلم የሆነን ሰውዬ ገንዘብ هو فيها كاذب ዘማላው ሚምላት ማላ ላይ ውሸቱን እያወቀ የሙስሊም ገንዘብ ለመውሰድ ዋሽቶ የሙስሊም ገንዘብ የሚወስድ ሰውዬ በየሚን
በማላ የሱ ማላ የሚነን ገሙስ ትባላለች ስለዚህ ይሄ من الكبائر ነው ተተላልቅ ወንጀሎች ይቆጠራል አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ አላህን እንፍራ እንጠንቀቅ ሰዎች አሁን በአብዛኛው ይጠቀማሉ ሸሃደተ ዙር ይጠቀማሉ በውሸት አስመስክረው የራሳቸው ያልሆነውን አለመሆኑን ያወቁ محكمة ፍርድ ቤት ይሄዱና እሱም ይምላል ሰዎችን ገንዘብ ሰጥቶ በሸሃደተ ዙር ያስመሰክራል ቃዲ እንኳን ካፊር ቃዲ አይደለም ያለው ሙስሊም ቃዲ እንኳን ቢፈርድልህ ውስጥ ያወቀ ያንተ አለመሆኑን قضاء القاضي لا يغير لا يجعل الحرام حلالا ولا الحلال حرام ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኮ ይሄንን ነው ያሉት حتى እሳቸው እንኳን እናንተ ወደኔ ተከራክራችሁ ትመጣላችሁ አሉ ስትከራከሩ ባለ ሐቅ ማብራራት ላይ ይችላል ዋሾ አፈቀላጤ ይሆንና ማሳመን ይችላል በሱ ማሳመናይና ለፈርድ ይችላልሁ እኔ ውሸቱን እኮ ነው ብሎ ማሳመን ስለሚችል ብቻ ፈሳሐ ስላለው ለፈርድለት ይችላል የሰው ሐቅ የፈረድኩለት የሳት ቁራጭ ነው መስጠው አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከፈለገ ይወሰደው ካልፈለገ ምን ያደርገዋል እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናቸው ይሄንን የሚሉት እሳቸው ይሄንን አሉ ግን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም لا يقر على الباطل اجتهاد ይፈርዳሉ እንኳን ብንል ወህይ ይመጣል ነገሩ ያልሆነ ከሆነ የሚያስተካክል እርማት ካል ስለዚህ የሰውን ገንዘብ ዋሽቶ መውሰድ حتى مسلم ያለው እንኳን አሉ في هذا الحديث ሙስሊሞች ጋር ስለሆነ ተዓሙል የሚያደርጉት አግለብይ ነው እንጂ የሌላም የካፊርም ቢሆን ዋሽተህ ምለህ መውሰድ አትችልም የካፊርም ገንዘብ መወሰድ እኮ የለበት ሸርጡን ያሟላ ጂሃድ ካለ እዛ ላይ ጂሃድ ተደርጎ ተተማረከ ገኒማ ይባላል እሱ ይወሰዳል አላህ አብቅቶታል አለዛ ካፊር በመሆኑ ብቻ የካፊር ገንዘብም አይወሰድም ሐዲሱ على خرج مخرج الغالب ስለዚህ መጠንቀቅ አለብን አላህን እንፍራ የሰው ገንዘብ አንውሰድ ይሄንን ያረጋካል ዋሽቶ የሰው ገንዘብ የወሰደ ቆርጦ የወሰደ የሰውን ገንዘብ ከባድ ወንጀል ውስጥ ገብቷል የሚኑ የሱ አይነት ማላ የሚን ገሙስ ትባላለች የሚን الغሙስ የተባለችውም ይሄንን የሚያረግን ግለሰብ ወይም ይሄንን የሚያረግን አካል يوم القيامه جهنم ውስጥ ስለምታስገባው ነው وعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قال الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله يزاكهم إلى باللغو ورق بهنا في أيمانكم بما الله وجاكوا بودقوا عيزاكهم يعني نقول أم المؤمنين عائشة سيفسروا هن آية سيبرروا من قالوا قالت هو قول الرجل لا والله بلا والله مالتنا قال እንግዲህ ሰውየው ያወራ ብሎ ወደ ምላሱ ይቀድመውና لا والله لا ይሄ ነገር እንደዛ አይደለም በላ والله ማለት ደግሞ ይሄ ነገር እንደዚህ ነው ይልና ተስቢቁሁ او يسبقه لسانه ንያ በቀልቡ ሳያረግ ዝም ብሎ ቢሰብቅ ሊሳን የሚምለው ማላ እሱ ነው የሚን اللغو ማለት ብለው ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها فسروال እንግዲህ የሚን اللغو ሌሎችም ሌላ ተፍሲሮችም የፈሰሩ አሉ لكن እንግዲህ ተፍሲር الصحابه بعد التفسير بالسنه ይመጣል ሶስተኛ መርተባ ብለናል እንግዲህ ተፍሲር القرآن بالقرآن አለ ተፍሲር القرآن بالسنه አለ ተፍሲር السنه بأقوال الصحابه በተለይ ይሄንን ሪዋያ መርፉዕም አድርገው የሚያመጡት አሉ لكن يثبته موقوفا على ام المؤمنين عائشه ነው المهم لغو اليمين بذ ما فسروا ارجحوا السنه اخرجه البخاري واورده ابو داود مرفوعا لا يؤاخذكم الله باللغو منه في سورتين على القرآن لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم البقره لا يلا في آل عمران فنانت قرانو آية كفارة اليمين የሚያብራራው አንቀጽ ሱላይ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان
إلى آخر الآية التي قرأناها. فلذي ሁለቱም ቦታ የተፈለገው قول الرجل لا والله بلا والله أثر بخاري ዘግበውታል ይላል 6663 حديث. الإمام أبو داود لقمو موقوفا على عائشة سايهون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ዘግበውታል ይላል ስለዚህ مرفوع أي ثبتم موقوف ثابت نو يتبالغ. رواه أبو داود هن مرفوعون أبو داود في سننه 3254 حديث في سنن أبي داود يجنال لالو مرفوع أرجو ذكبوا سيابقاقين أبو داود راساتشو. وأشار أبو داود إلى وقفه مرفوع أرجو أورته سيابقا موقوفنا ودمالتهم سيتقموا على اللفهم تقموا للال. وهو الذي صححه الدارقطني الإمام الدارقطني صحيح نويالوت موقوف انجي مرفوعا هل ثبت مالو. المهم انجري تفسير الصحابة معتمد سلهنا بزف أسرال أم المؤمنين عائشة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 99 من النان 99 من 9 تايلم تخلف نسخة. طيب المهم انجلي 99 اسما صحيح بقاعدتين درجة هنا يعني 99 اسما لا يدي اسم የሚባለው يا شباب ይሄ اسم የሚለው ቃል معلش مذكر ይባላል مذكر ከሆነ 9 ላይ ታ ይገባል 99 اسما ነው የሚባለው اسم ያለው مؤنث ሆኖ ቢሆን ነው 99 اسما የሚለው إن هذا أخي له 99 نعجة ነው የሚለው 90 نعجة مؤنثة ስለሆነ 90 ላይ ታ አልገባም እዚህ ላይ اسم የሚለው المهم እንግዲህ اسم የሚለውን ከሊማ ምናምን በሚለው ታልአወል ነው በስተቀር 9 ላይ ታ መግባቱ ነው ሰዋቡ إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة متفق عليه. إن الإنجليز في كتاب الأيمان والنذور ما متأكدشوا من مناسبة له لأن الانجلال مناسبة وظاهرنا. طيب الحديث متفق عليه. البخاري 3736 7392 حديث ይላል እንግዲህ ሁለት ሐዲስ ዘግበዋል ቡኻሪ ላይ ومسلم الامام مسلم 2677 وزاد اي البخاري ومسلم 100 الا واحدا بعد اسما ان لله 99 اسما قالوا لا 100 الا واحدا امل جمروا وعندهما زيادة أخرى أولا في البخاري ومسلم للا جمار الله وهو وتر يحب الوتر. وفي رواية للبخاري 610 حديث لا ومسلم من حفظها من أحصاها بالو بوتا من حفظها. طيب وساق الترمذي وابن حبان الأسماء والتحقيق أن سردها إدراج من بعد الرواه. طيب እንግዲህ ቡኻሪና ሙስሊም ይሄንን ሐዲስ ዘግበዋል እየተባለ ነው እነዛን 99 ስሞች ይሄ ያለ መዘርዘር የዘረዘረ ለልቡኻሪ ወለልሙስሊም في الصحيحين አናገኝም ሰርዱ የተገኘው في سنن الامام الترمذي እና في صحيح الامام ابن حبان ነው ሰርዱ من قول النبي صلى الله عليه وسلم ሳይሆን من بعد الرواة مدرج حديث لا يتجمرنا ويالنا صاحب التقرير يصافوا لنا يالا. المهم مناسبه في كتاب الايمان لا يسلال
እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala 99 ስሞች አሉት እነዛን 99 ስሞች ያሐፈዘ ጀነት ይገባል ሐፍዙ በእነሱ ሙቅተዳያት የሰራ እነሱም ያስፈርዱትን የፈጸመ የነሱን ሙቅተዳያት ያልخለፈ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጀነት ያስገባዋል إن لله لا الله يا الله ملائكتنا صلى الله عليه وسلم 99 اسما زتن سموች አሉት في زيادة الصحيحين اسما قالوا بኋላ 100 إلا واحدا የሚል አለ 100 አንድ ሲቀር 99 ማለት እኮ 100 ማለት ነው إلا واحد ለ100 አንድ የጎደለው ማለት ነው وهو وتر يحب الوتر የሚልም እዚሁ ሐዲስ ላይ አለ አላህ ወትር ነው ወትርን ይወዳል من أحصاها النزهن قطرة يعوكا في رواية في الصحيحين أيضا من أحصاها بالو بدل من حفظها النسون يحفظ دخل الجنة جنة قبال نبيات صلى الله عليه وسلم الناس لزها اسماء الله الحسنان ما وقع أسفل لقاء دعاء سنار قراسو بزا مناسب بسمو يا رحيم ارحمنا يا حفيظ احفظنا እንላል እንግዲህ አላህን ስም በመናሰባው እየጠራን ዱዓ እናረጋለን አሁን በኪታብ الأيمان ያመጡት ከነዚህ 99 ስሞች ውስጥ ባንዱ በፈለገው ምን ማድረግ ይችላል ነው ሰውየው መማል ይችላል የአላህ ስም እኮ ከአላህ ሌላ ያለ ነገር አይደለም ይሄን መስአላ በኋላ ፈላስፋዎች ብዙ አመጡ ስምና ሙሰማ አንድ ነው ወይ ሰውየውና ስሙ ይለያያሉ ወላ አንድ ናቸው ፈልሰፋ ውስጥ ገቡ ሰውየው አካሉ እሱና መገለጫው ስሙ አንድ ናቸው ወይስ አንድ አይደሉም ግን እንደዛ አይነት አያውቁም ነበር ሰለፎች ድሮ ግን بعدما اتى به اهل البدع والاهواء አንተም ሐል ማድረግ ተጠበቅብሃል አንድ የሚሆኑበትም አለ የሚለያዩበትም አለ واضح يا شباب ስምና ሙሰማ እኛውን አላህ ስንል ስሙን ስንጠራ ስኑ እየጠራን እኮ ነው አንድ ነው ግን አላሁ አሁን ለምሳሌ ስናዓርብ አላሁ እስሙን ዓረብዩን ብንል ዘላይ አሁን አላሁ የሚለው ቃሉን ስለሆነ የፈለግነው ምን ሆነ غير المسمى ይሆናል المهم መስአላው ትንሽ ጠለቅ ያለ ነው ተሕቂቁ ተፍሲል ነው ብለናል ቢስሚን من اسماء الله መማል እንደሚቻል لما براراتنا والحافظ ابن حجر يهن الحديث في كتاب الأيمان والنذور يامتوت بلو من الال وساق الترمذي أمتطوال وابن حبان ما أمتطوال الأسماء النزان زتنوچون سموت كتابو تشاچو لا انغدي أمتطوال يتايالوال والتحقيق الى الحافظ ابن حجر تككلنياو أن سردها نزا زتنوچون سم ቆጣጥሮ ማምጣቱ إدراج من بعد الرواه كحديثون كاوروت سوچ ተከፊሎቹ ጨምረውት እንጂ ሐዲሱ መርፉዕ ከሆነው ሐዲስ አይደለም وهو الذي رجحه غير واحد من الحفاظ እንግዲህ ከሑፋዞች አርጀህ ነው አመዛኝ ነው ያሉት ይሄ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم على መሆኑ سرد الأسماء وهذه الرواية عند الترمذي አሁን የተባለችው እንግዲህ اسماء الله الحسنى የምትዘረዝረው riwaya في سنن الترمذي 3507ኛ ሐዲስ ናት ይላል 3507ኛ ሐዲስ في سنن الترمذي بتكفت እንግዲህ እነዛን 99ኞችን ስም ዝርዝር ታገኛለህ وابن حبان في صحيح ابن حبان ደግሞ 808ኛ ሐዲስ ነው አሉ طيب وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه طيب نكتفي بهذا القدر والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين